गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा नाम काजी महज़बीन फ़ारूकी, विनुताई चौहान महिला महाविद्यालय में हम यहाँ पर एज अ सीनियर लेक्चरर यहाँ पर हम काम करते हैं। और आज महिला दिन के निमित्त आप सभी को महिला दिन की बहुत सी शुभकामनाएं देते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामाईन हज़रात और नाज़रीन, जो भी यहाँ मौजूद हैं, उन सभी को आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर हम दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और एक बात अर्ज़ करना चाहते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरों। यानी ये बात है कि भाई ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने सिर्फ दो ही चीज़ें बनाई है दुनिया में, एक मर्द है और एक दूसरा औरत। और औरत के बग़ैर इस ज़िंदगी में जो रंगीनी है, इस ज़िंदगी में जो आपको मंजरकशी नज़र आती है, वो बिना औरत के वजूद के मुमकिन नहीं। और आज जैसे कि हम देखते हैं, हम सभी लोग यौम ख़वातीन बहुत बड़ी धूमधाम से 8 मार्च को हमें याद आ जाता है, हम मनाते हैं। लेकिन इसके मनाने के पीछे इसके असबाब क्या हैं, ये हमें इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चाहे वो असबाब सियासी हों, मुआशी हों, या फिर आपका एजुकेशनल फील्ड के हों, तो हर जगह हमारे पास हमें ये नज़र आया है कि हमने अगर हमारे हिंदुस्तानी माशरे का, हिंदुस्तानी समाज का अगर हम जायज़ा लें तो हमें अभी तक पता चलता है कि हमारे पास तो हमारी हिंदुस्तानी कल्चर में बहुत बड़ी बड़ी ख़वातीन गुजरी हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स के मैदान में हो, इंदिरा गांधी का ज़माना हो, या हमारी शिवाजी की वालदा मोहतरमा हो, जीजा माता हो, सावित्री बाई फुले हो। और इसी के साथ साथ अगर मुस्लिम रहनुमाओं में देखते जाएँ, मुस्लिम ख़वातीन में देखते जाएँ, तो हमें रज़िया सुल्तान मिलती हैं। और उसके साथ साथ ये है कि भाई बहुत सी ऐसी ख़वातीन के नाम हमें नज़र आएंगे जिन्होंने हमारे माशरे की फ़लाह के लिए, उसकी बहबूद के लिए, उसकी तालीम के लिए, उसकी तगदो के लिए बहुत सी कोशिशें की हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं, दौर जदीद, दौर हाजिर, आज का जो दौर है इंटरनेट का, मीडिया का, और तो चैट जीपीटी का, AI का दौर बतौर ख़ास, तो इस दौर में हमारी ख़वातीन का क्या रोल है? आज हमारे पास चारों तरफ हिंदुस्तान में हर तरफ इलेक्शंस हुए हैं, हमारी बहनें खड़ी रही थी इलेक्शंस में और सभी जीत कर भी आई हैं, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं। लेकिन क्या ये जीत हकीकी तौर पर हमें दायमी खुशी दे सकती है, हमें मसरत दे सकती है कि हमारी ख़वातीन जो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ चुकी हैं, तालीमी मैदान में भी आगे आई हैं, लेकिन उनके मसाइल क्या हल हुए हैं? हमको अब ये देखना है कि हमको अपने मसाइल को हल करने के लिए अपने मसाइल का, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है, हमें ये कोशिश करनी है, हमें ये देखना है हमारी सोसाइटी के लिहाज से कि हम अपने मसाइल को, अपने प्रॉब्लम्स को ख़ुद सॉल्व करने की सलाहियत हम अपने आप में रखते हैं। एक ऐसी औरत जिसने कभी स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा, जो कभी स्कूल को भी नहीं गई, लेकिन वो अपने घर को बहुत अच्छी तरह से चलाती है, पूरे घर का कारोबार अच्छी तरह से चलाती है। आज अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हमारी वो ख़वातीन जो स्कूल कॉलेज कभी नहीं गई, लेकिन रमज़ान पूरा सिस्टमेटिक वो चलाती है। तो ये बात ज़ाहिर करती है कि अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने हमारी औरतों में वो सलाहियतें दी हैं। अगर वो बागदौड़ अपने हाथ में लें, अगर वो सोसाइटी की बागदौड़, अपने घर की बागदौड़ और घर की ज़िम्मेदारी, या अपने माशरे की ज़िम्मेदारी, या फिर अपने मुल्क की ज़िम्मेदारी अगर वो अपने हाथ में लेगी, तो बिल्कुल उसको अच्छी तरह से चला सकती है। लेकिन हम उसमें पीछे भी हट जाते हैं, और फिर ये मसला ये आता है कि हम जब अपने शौहर से, अपने वालिद से, अपने भाई से, अपने जो कोई भी बड़े पर्सन है, जो जेंट्स पर्सन है, उनसे बात करने में हम अपने माफ़ी ज़मीर में, यानी कि हमारे मन में क्या बात है, वो हम सलीक़े से बयान नहीं कर पाते। हमें हायर एजुकेशन भी चाहिए, हमें जो कुछ भी चाहिए, वो अगर हमें सलीक़े से अपने मुद्दे को बताने आया, अगर हम अपने वालिद को समझा सकते हैं, अपने पापा को समझा सकते हैं, अपने शौहर से हम बात करके समझा सकते हैं, ये चीज़ अगर हमको समझ में नहीं आई तो फिर हम पीछे ही रह जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए तमाम लड़कियों को, स्टूडेंट्स को, और जो लेडीज़ आज मैदान में आ चुकी हैं, जो सोसाइटी में बाहर आ चुकी है, तो उन्हें भी ये चाहिए कि भाई अपना जो मकसद है, हमारा मकसद मेन है कि हमको अपने मुल्क की तरक्की कब होगी? जब हमारी अपनी तरक्की होगी। हमारी जब अपनी ज़ाती तरक्की नहीं कर पा रहे हम, तो फिर हमारे मुल्क का तो दूर की बात रही। तो हमें अपनी खुद की तरक्की पर पहले ध्यान देना है, खुद को सोचना है कि हमसे पिछली माजी में जो भी गलती
غلطیاں ہوئی ہیں. کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہر ایک میں خوبی اور خامی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے ہماری کچھ کمزوریاں تھیں، لیکن ہمارا آج یوم خواتین کے موقع پر عالمی وومنس ڈے جو منایا جا رہا ہے، اس موقع پر یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بناؤ. ہمیں بہت سی کمزوریاں ہیں، ویسے تو صنف نازک کو اللہ نے مرد کے مقابلے میں کمزور بنایا ہے، لیکن اپنی کمزوری کو ہمیں اپنا پاور بنانا ہے. اور جس دن ہم یہ سیکھ جائیں گے کہ ہمیں اپنی کمزوری کو، کیوں تو ہم نے جھانسی کی رانی کو دیکھا ہے، اس نے گھر بھی سنبھالا ہے، شہر بھی اپنا گاؤں بھی سنبھالا ہے، نہ صرف گاؤں سنبھالا بلکہ اس نے اپنے ملک کو بھی سنبھالا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، ان کی تصویریں ہم کو ملتی ہیں دیکھنے میں، بچے کی پرورش کرتے ہوئے وہ میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ہو چکی ہیں. تو یہ جو ہماری ہستیاں ہیں بڑی بڑی، ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. اور اسلام میں بھی بہت سی معتبر خواتین گزری ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی خاتون جنت، جو ہمارے محمد پیغمبر کی صاحبزادی ہیں، ان کی بھی پوری کی پوری ہسٹری ہمارے سامنے موجود ہے. وہ ہم دیکھیں، اور دیکھ کر نہ صرف لیڈیز کے اوپر ذمہ داری ایک تو یہ ہے کہ گھر تو سنبھالنی ہے، اور آج کے جنریشن کے حساب سے اپنی اولاد کی صحیح پرورش بھی ہونی ہے. جب ہم اولاد کی صحیح پرورش کریں گے، صحیح جنریشن جب ہم تیار کریں گے، تو چاہے وہ دور کون سا بھی آئے، اے آئی کا زمانہ آئے، چیٹ جی پی ٹی کا آئے، یا اس کے بعد اور بھی کچھ آئے، تو ہماری نسلیں ایسی رہیں گی، تربیت یافتہ نسلیں، سنسکار والی نسلیں، جس سے ہمارے وطن کو فائدہ پہنچے گا. اور جب ہمارے ملک کو فائدہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی ہمیں روک نہیں سکتا. جیسے کہ سر سید احمد خان نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد کے بھی یہ خواب تھے کہ ہماری لوگوں کو، چاہے وہ ہندوستان کے ہمارے مسلم ہوں، ہندو ہوں، سبھی لوگ ہمارے ہندوستانی کہتے ہیں، اس میں سب آ جاتے ہیں. تو جب ہمارے لوگوں کو ترقی جب کرنی ہے، ترقی کی راہوں پر ہمارے ملک کو گامزن ہونا ہے، تو اس کے لیے نئے دور کی سائنس، ٹیکنالوجی، اے آئی وغیرہ یہ سب سیکھنا پڑے گا. اس کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو نہیں چلنے والا. تو آج ہم یوم تعلیم، آپ کے یوم عالمی خواتین کے جو یوم ہے، جو دن منایا جا رہا ہے آج کا وومنس ڈے کے طور پر جب ہم منا رہے ہیں، تو ہم آپ سبھی سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں، یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اپنی ایک لمیٹیشنس رکھیے، چاہے وہ لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں. لیڈیز کے اوپر تو یہ پابندی ہے کہ ہمارے حدود کو ہم کراس نہ کریں. جس طرح سے لکشمن ریکھا ہوتی ہے، سیتا میاں کے سامنے جو لکشمن ریکھا لکشمن نے کھینچی تھی، اس کو اگر آپ کراس کرتے ہو تو پھر اس کے بعد جو بھی مسائل آتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ظاہر ہیں. تو ہم نے چاہے کسی بھی میدان میں ہم چلے جائیں، ایجوکیشنل میدان میں چلے جائیں، سیاسی میدان میں چلے جائیں، سماجی میدان میں ہم باہر آئیں، کہیں بھی آئیں، لیکن ہمیں اپنے حدود کو ایک لمیٹیشنز ہماری رکھنی ہے، اور اس میں رہ کر ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں. آج بھی اتنے کام ہیں کہ جو ہم اپنے لمیٹیشنز میں رکھ کر، اور اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنے شوہر کو بتا کر، اس کو سمجھا کر، مین بات کیا ہے، سمجھانا ہے. سمجھانے کے تعلق سے ہم یہ بات کہیں گے کہ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھ کے سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کے سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کے جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. اتنا کہہ کر ہم اپنا ٹاپک کلوز کرتے ہیں. شکریہ. تھینک یو.